Hello bai rok khaklai joton kaham dongmani hanai tini sarek joran jotono kha kaham chibai hambai afaro tai tini topic hingkhe ani tokthu sikari naidi ang tini songnai thangai songoi nai ang tokthu sikari no hingkhe tini madaman hari nailai no tini ani tokthu songnani thangai jongo ang nokno phunukgano tini ang musuk naitutui musuk pun naitutui time pass ang tokthu sikari khlaimani sikari rang kha nailai no chara chaka ar ang waispono try rok to khaijak ko gana gini no gana rok sonai simi ang try rok khai naikha khe hadi nor tini songoi naigra naikor ang songpaikha ani suibologyo tongo gangkhe madaman naigrana tokthu to motamoti pungkha gai kaham wngkha hinui kha khlaio mane aswk pungya rok tonglak bo regular pungui tongo gangkhe haribai rok ang songmani bisi bala bala kho ano tokthu nangui tongkha nangpaikha hadi nailaigena hingkhe ang khub tongthokjak songmani prai 20 minute rong pore nangui rwkha nangpaikha ang kha khlaio next rogote mano hinui agibo ang oro planning khai thangmani o jaga songkha hingkhe mantha tok hinui koyekdin swkang onek planning khaikha o jagao hingkhe ang tabuk karinai naidibai rok khub naithok ekdom twrwk sakhan manjakma hai klaikha nainai di twrwk sakhan manjakmani klaikha ang tabukno karinai kariui nailainai ke o jaga maikhe nangkha hingkha sikari no kisa phunukna nango bono kiriya khaina bwkha torna nango amaikhe phunugui tongna nango phunugui bono kisa loi khaina nango ang tabuk kario koinai ang tupaikha ani pun rok motom sulaikha nailaikha borok bo banajak khana tamo rok khwnai nailaikha gangkhe ang omono kari porui teisa songoi rwkha songmani yagulo tamo mada nangpi ma nailainai hingkhe ang songjak tabuk songoi kabojakpi ar nada nang teisa wait khainai gana hingkhe sal bo thangjak sal thangjak joto tabuk hapnani somoy wngthangkha hingkhe tok rok to gana o ton tongkho nada nang kisa nasingui wait khainai no aro songoi kabmani ang naidi bahai bomtui wng nailai no paina jamung buphango ang songoi rwmani omo haikhe chobui tongkha ang bono nogo tubui aboni pore taisa tam nangphi nailaigena hadi gila se nangui rwsio kungkila akoltori bo ani tokthuma chana bagui thaimani kungkila haramjat kungkila hai andasui tai kwrui ang bono teisa release khai rohorano piyogui rohorano bono to tang khainani halaga se khe bungtongna hai chakraknani bo ani tokthuma chanani mani thaimani ta oro nangkha hingkhe bono butharwle tam khaina ang bono piyogui rohonai tabuk piyogui ri rohorano bono dajera ang bono butharwui tang khainani tab manrok bono ang chamani jinis bono piyogui ri rohorano naigi bo kobortai khalna gana harikho piyok rohormani release khai rohormani hingkhe ang release khainai taisa oro tai kisa rui kwlangphano bikha tai kisa wait khai naiphiran hinui nada nangphi kha khlaio sal thangkha nanglakha hai hinui ma tongo hingkhe ang thanani bo wngkha ang punrok musuk rok twlangui thanani bo somoi wngkha hingkhe ang bono tabuk tlangnai khulogui hingkhe bai rok norok bai ang
next video malaileno norok bahai ungjaka ani tok to sikari ang tok to songma rok bahai ungjaka sadi comment khaidi tai share khaidi like redi tai next video rogo moja moja tai kam kaham tai onyon rok romlaimani naileno hambai sarik jora ni jotono paithaia hambai.